Selamat datang ke podcast tak berlesen edisi MKL dan kita baru sahaja tamat minggu yang pertama. Banyak yang kita nak recap tentang minggu yang pertama lah kan. Tetapi nak dengar dulu. Sagi, apa khabar? Khabar baik Sir Cloud, tapi khabar sikit tak baik kalau nak buat challenge sebab BSE sudah kalah 1-2 kepada Nova Esports. Itulah dia. Itu sebab saya tanya khabar tu lah kan. Of course lah, faham pun. Tak ada lari pun. The feeling ah. Sebab viewer nak Sagi buat dance challenge dance challenge tu kena buat sikit TikTok punya research lah sebelum kita tengok nak buat challenge dance apa lah. Mungkin minta tolong girlfriend saya lah. Well, mungkin dia boleh tolong pegang kamera. Tak ada masalah. Exactly. Kita dua-dua buat dalam satu video lah. Tengok macam mana Pun boleh. Kita terima asalkan ada Sagi. Okay, so kita nak announce kepada kita punya viewer lah kan, secara official yang challenge yang dah pun diberikan daripada viewer yang komen, iaitu HOK Esports Malaysia di komen adalah Sagi kena buat dance video. Dan dia specifically cakap dance video tu kena some Japanese new music. I don't know, maybe kawaii ke apa ke kan. Aku tahu dia cakap apa dah sekarang. Yang tu, saya tahu dah yang tu the Nani Gasuki that trend. It's okay. Later the algorithm will get to you. Nanti algorithm tu akan masuk Sir Cloud punya phone dan Sir Cloud akan tengok. Zul Negara pun ada buat tadi. Tapi saya nak algorithm Sagi masuk dulu. Boleh nanti aku text Sir Cloud. Kita tak makan kata punya. Okay. So Sagi nanti akan buat lah Kita bagi within this week before MKL start lah. Because week 2 start lah, betul lah. But talking about MKL kan, what a opening week Sir Cloud. Memang Clash of Titans kita pernah ada. Hari ni pun semua 3 set 2-0. Memang interesting week, like first day kita memang banyak showcase dengan skill yang tertinggi, and Nova dengan AG, dua wakil kepada HOK S3, dua-dua belum kalah satu siri lagi Sir Cloud. Betul, itu kita boleh kata is the game of the week yang kita expect, dan dia memang sangat best lah. Tapi kita akan pergi kepada diorang nanti, so kita go one by one lah. Kita start dengan the first game dulu. Kita borak tentang DTE lawan AG Global. AG menang 2-1. Okay, what do you think about this game? Okay, sebelum kita cakap DTE lawan AG dulu. Okay, at first kita tengok DTE hampir 2-0 AG. Lepas tu game 2 semua AG buat fall in line. Lepas tu terus AG reverse sweep. Okay, lepas tu kita cakap mungkin AG ni tak sama level dengan BSE atau Team Secret. Tapi that's not the case. Lepas tu kita jumpa AG lawan Team Secret, terus AG 2-0 Team Secret. So itu memang bukan kita expect, tapi you need to think back. Wah, macam tu apa level DTE Gaming? And diorang boleh take one game out of AG lah kan. And diorang punya first game tu is, boleh kata sangat convincing lah. Kalau kita tengok dia habis dalam lebih kurang 11 minit. To be exact, 10 minit 52 saat. And this is DTE lawan dengan AG Global. So, benda ni memang shocking result lah as the first opener game lah kan. Something yang totally kita tak expect. But why do you think AG boleh drop the first game? Of course lah, setiap game ada dia punya starting lah. Macam MKL baru start, mungkin mereka ada jitters, mungkin mereka tangan belum panas, tangan sejuk, kena warm up dulu lah. So kita tak tahu. So kalau fikir macam ni kan, aku memang kena bagi respect kepada DTE Gaming tu. Sebab team ni kan, okay, mereka kalah kepada AG 1-2, tapi mereka kalah, bukan kalah terus. Mereka memang ada kemenangan yang cantik. Mereka hampir menang 2-0. But AG is AG. Mereka dapat comeback. Lepas tu mereka kalah 1-2. Terus mereka jumpa O2. Mereka 2-0 O2. Betul tu. In the second day lah. Betul. Ya, betul. Diorang menang 2-1 ke atas O2 dalam hari yang kedua lah. And before kita start lah kan,
before kita start MKL musim ni pun saya pun ada firasat lah. Saya kata DTE ni is something. Yeah, and I think kalau siapa-siapa tengok balik kita punya tier list punya video lah kan, memang I do rate DTE quite highly sebenarnya, and so far dia kind of meeting my expectation lah. Ya, dia kalah dengan AG fine, tapi dia bukan kalah yang macam kalah like 2-0 ataupun kalah easy. Dia macam kalah fight jugalah. Even like the second game pun it went what? 25 minutes 21 seconds. Sangat lama tu, and definitely itu memang mereka hampir menang, tapi AG dengan konsistensi mereka, dengan rotasi mereka, makro mereka memang tak bakal baik balik lah. So memang dua team yang out of kita punya expectations, Sir Cloud, especially DTE Gaming. Tapi let's talk kita more pun about, ada persoalan yang macam Akira ni akan dirindui tak? I think no. Memang AG Yulong ni back to back MVP performance, dengan dia hari ni main Jing juga, dan Jing dia memang salah satu yang top class juga tau. Tak boleh cakap master class dulu sebab baru minggu 1 dalam MKL, tapi for the viewers memang Jing yang star low juga. Betul. So I have to agree that easily, sorry to say, well, sorry not sorry lah kot. I don't know. Sorry not sorry lah. It's a good news for AG lah kan, yang diorang tak rindukan Akira. So it's like, oh, okay, Akira, cool. Thanks for the service, but now we got Yulong. So macam tu. Tapi one more I want to put out lah kan, daripada segi technical sikit lah kan. So DTE diorang ada pilih Huyi dalam game yang kedua. And setiap hari kita akan tengok sekurang-kurangnya satu Huyi. Second day daripada So Esports, third day pun daripada So Esports juga. Tapi Huyi punya pick ni, I don't know, dekat top tier ataupun dekat tournament rasmi macam ni, to me I still find it quite questionable lah. Tak ada menang pun di pick 3 kali. So why do you think Huyi ni still dipilih oleh tim sampailah kepada hari yang ketiga? So macam ni, Sir Cloud, actually Huyi pick ni dia memang bukan carry dalam meta ni sekarang, sebab kita belum ada hero macam Master Luban yang boleh bagi mobility extra kepada semua marksman ni yang tak ada spell mobility. So kalau dia pergi full damage, dia memang akan terus mati saja kepada hero-hero macam Mayin, Dharma. Terus dia keluar, terus dia kena engage je kan. So role Huyi ni dalam MKL atau dalam Honor of Kings kan, dalam especially competitive lah, kita jangan cakap rank lah, memang salah satu ulti bot. Ulti bot tu apa? Burning Sun Arrow dia main weak side, dia guna Boost of Tranquility which is cooldown reduction punya kasut. Dia main weak side guna Burning Sun Arrow tu untuk cari peluang untuk team dia. So memang secara Huyi ni kan, mereka kena main sebagai engage. Mereka kena pandai guna ulti tu untuk tangkap mana-mana yang ada peluang untuk team dia untuk buat tu, you know, advantage bagi team dia kan. Make it a 4v5, make it like a very good pick off. Dan kalau kita tengok So Esports punya draft kan, yes, mereka pilih Huyi, tapi mereka pilih, okay, ada satu pick yang baik. Okay, dia pick untuk lawan Long tu, tapi dari segi skill biasanya Long memang kalah kepada Huyi, tapi match up tu dia memang kalah lah JK, which is SE punya MM. Tapi tu masalah lah, dia pick Huyi untuk lawan Long, tapi mage dia atau follow up dia tak secepat macam Ganmo, tak secepat macam Angela. Mage dia pilih Zia. Bukan combo-combo yang kita expect untuk berfungsi. Even though dia dapat Burning Sun Arrow yang cantik, tapi itu salah satu engage je. Dia tak ada follow up yang tepat, dia tak ada follow up yang cepat. So dia takkan buat lead yang besar pun. So macam contoh follow up yang cepat lah kan, kalau daripada mid laner, maybe macam Angela. Betul. Terus guna Blazing Brilliance macam tu. Ya, Ganmo tapi memang also salah tells satu me yang lah kan, daripada apa yang Sagi cerita adalah, kalau Burning Sun Arrow tu tak kena, then basically Huyi dia no function lah. No function lah. Sebab kalau kamu tengok pun, semua Huyi dalam MKL sekarang, mereka bukan beli crit, mereka bagi style on hit. Style on hit tu apa? Spark Force Dagger dengan Doomsday. Lepas tu mereka terus bagi tank je. Sebab itu memang salah satu masalah Huyi. Dia memang tak ada mobility. Dan dalam meta sekarang,
susah nak main MM yang tak ada mobility. That's why kita punya first few pick kita ada tengok ada hero apa. Ali, Marco Polo, Lady Sun dengan lagi satu siapa? Long. Semua ni ada super mobility sendiri. Long ada infinite vastness, Marco Polo ada dash, Lady Sun pun ada dash, Ali ada banyak mobility juga semua. Kalau kita tengok semua MM yang tak ada mobility, macam Alessio, macam Consort juga dan lagi Hoyi. Pick rate dia tak berapa tinggi. Even Luban. Luban dia memang ada built-in Doomsday, damage tinggi kepada tank, boleh buat damage nyawa kan. Tapi kenapa dia tak di-pick? Memang disebabkan tak ada mobility. Terus kita jumpa satu sunca, terus kita jumpa satu main atau Biron semua, mati je. So susah nak main dengan MM yang tak ada mobility sekarang. Betul. I do notice that bila build diorang pun is diorang akan buat semi-tank build juga. Lepas part Force Dagger, then diorang macam banyak buat whichever Succubus Claw, Ominous Premonition, apa-apa lagi. Boleh pilih-pilih lah depending on the situation lah kan. Kalau kita main rank biasanya I still notice that because ada juga within this period of MKL ada juga main rank and I notice that bila orang guna Hoyi dia still guna full damage, but of course that is rank lah kan, you just pantai je everybody. But still I would say that it's very easy to get countered lah if you go full damage. So maybe something for siapa-siapa yang nak main rank tu boleh consider untuk buat semi-tank lah untuk lebih sustain juga. Okay, betul. But I want to summarize this Hoyi punya discussion lah kan. Yes or no untuk Hoyi for you? Aku rasa yes. Sebab pick ni kan memang salah satu team komposisi yang kita punya MKL team kena fasih untuk jadi lebih jauh kalau dalam scene international. It's like kita tengok dari Filipina kan, PKL mereka ada komposisi sendiri, Neza Liubang. Mereka pun ada main Hoyi sebagai engage tu dan tepatnya memang dia beringsaan arrow memang cun dan follow up dia memang on time juga. Memang mungkin combo ni belum kita master untuk MKL lagi. Tapi kita pun belum tengok team macam Nova atau BSE pulling out di Hoyi. Mungkin mereka boleh showcase kita macam mana mereka main Hoyi dengan tepat. Dan biasanya kalau mereka main Hoyi, mereka memang akan pair dengan satu Dahlia sebab Dahlia boleh refresh Burning Sun Arrow tu. So mereka punya tu downtime tak berapa panjang. So Burning Sun Arrow tu boleh engage. Itu akan jadi pressure besar untuk sesiapa yang dekat mid lane. The best part is kalau ada Dahlia tu dia biasa akan pair dengan Long dah by default sekarang ni. Okay, so result overall result untuk AG lawan DTE. Well, kita expect yang AG menang based on kita punya previous prediction pun, tapi we did not expect adalah DTE boleh tarik satu game. So DTE memang good fight, job for DTE. Good job DTE. Memang fight dia memang lain macam. Aku pun tak expect mereka boleh push AG sampai hampir 2-0 untuk DTE. Okay, so moving on to the next game lah kan. Next series. BSE lawan Seoul Esports. I mean this memang, is this is juggernaut team lawan community team lah, and the game is sangat one-sided lah. So memang. What's your comment pasal this match? GG, nice try Seoul Esports, come back stronger untuk pusingan kedua kalau lawan BSE lagi. Itu saja kita cakap. Memang kita dah expect dia akan jadi macam ni. So bukan apa yang tak boleh di-expected sebab ni memang ekspektasi kita kan. BSE lawan Seoul Esports, team baru, team community. Outcome dia memang akan jadi macam ni lah. Yeah, I think I want to summarize a little bit about Seoul Esports nanti sebab diorang minggu ni sangat busy. Diorang hari-hari ada main. So kita akan keep some thoughts pasal Seoul Esports nanti lah. But I want to hear from you for BSE dulu. Player baru mereka, Dian, BSE Dian, yes. Adakah Sagi rasa lepas tengok performance dia satu upgrade untuk BSE? So far kita tengok mereka kalah kepada Clash of Titans which is Nova lawan BSE, tapi in terms of dia punya Zhangfei punya mastery memang lain macam compare dengan Roman lain dalam MKL sekarang. Damage calculation dia memang tepat dan bila-bila dia kena guna Unbridled Outburst dan bila-bila dia tak perlu guna dia pun memang calculation dengan baik lah. Tapi dia ni kan, setakat ni aku tengok dia main Roma yang
tak ada fungsi engage atau tak ada cara-cara untuk engage macam Ming, macam Dahlia, dia tak berapa shine. Ya betul, sebab hero tu memang bukan yang boleh buat engage macam Lin LP atau Zhang Fei. Mungkin tu salah satu disadvantage BSE kalau mereka ambil import dari Roma. Kalau si Roma tu, yes, banyak experience dalam KPL, KGL apa-apa, tapi in the end dia adalah satu Roma. Kalau dia tak ada Roma, Zhang Fei atau Lin LP, dia tak boleh jadi si frontline atau si engager yang pertama. Dia memang tak berapa shine lah kalau kita tengok dalam series BSE lawan Nova. So I want to get Sagi punya pendapat from former pro punya perspective lah kan. So for me, I main Rome, and I find that, so my main Rome is Zhang Fei, jenis yang lebih engage, buat play and all that lah kan. But if you put me to tiba-tiba like, oh okay, main like a Dahlia ke kan, macam okay, maybe this one game I feel like nak cuba main Dahlia, terus rasa macam I cannot do much play, you know. But of course I'm a casual player lah kan. Rank game you pair with whoever lah kan. But from a pro punya perspektif, senang ke as a roamer kalau you are so good with engaging punya type of hero, senang ke nak tukar kepada those type of more passive type of roamer hero? Aku rasa bukan senang ke tak senang. Aku rasa memang diperlukan. It's a must to be able to change around to these two type of heroes kalau kamu jadi pro player. Sebab kita tak boleh jadi one trick pony. Kita kalau jadi pro player kan, macam semua budak-budak dalam MKL sekarang kan, mereka tak boleh cuma bisa satu hero. Mereka kena memang faham semua hero. Bukan sampai hafal semua lah, tapi kalau meta dan off pick satu atau dua memang kena fasih lah. Okay, kita tengok Roma punya meta sekarang. First pick ada siapa? Kita ada Dia. Itu memang calon first pick yang setiap team kena ambil. Setiap team kena ambil Dia sekarang. Sebab apa? Ada engage, ada healing kuat, boleh curi duit, ada AOE yang besar, dan dia ada infinite scaling. So Dia ni memang calon tinggi. Sesiapa nak jadi Roma, even though solo rank atau semi pro atau competitive MKL, memang kena pick up Dia. Dan untuk hero-hero lain kan, macam kalau kamu cakap aku tak nak main Dahlia, Yaria, semua hero ni yang tak boleh jadi engager atau tak boleh jadi on offensive side kan, kamu boleh cuba main Sakir juga. So this is like a mix of both. Kalau kamu cakap bosan lah kalau nak main healer, sebab memang tak boleh buat apa-apa, Dahlia pun tak ada CC. Dahlia kena tengok, kalau lane saya bukan bodoh, dia bodoh ke? Dia tahu guna tu Death as Sunset 2 kali ke? Tak tahu macam tu aku punya Dahlia pick wasted kan. So kamu boleh pivot kepada Sakir lah. Sebab Sakir ni dia di antara Zhang Fei, Lin LP dengan Dahlia Ming. He's in the middle. Ada mobility, ada engage. He does it all lah kan. Yang maybe he's not so good is he's a bit squishy lah kan. Yeah, I agree. I think Sakir dia macam like a good sweet spot lah kan. Tapi okay, if you look at the latest data on Sakir, so Sakir dipilih 4 kali so far, win rate 50%. So Sakir ni jenis yang like what we say like it's a good sweet spot and all that. Why do you think Sakir is not more popular daripada sekarang ni? Aku rasa sebab Sakir kan, dia dalam bentuk macam ni. Dari segi healing, dia tak kuat macam Dia. Tapi dari segi engage, dia tak kuat macam Lin LP atau Zhang Fei. So he's in the middle spot where kalau Lin LP, Zhang Fei, Dia semua ni tak ada, baru kita akan tengok ada Sakir. Dan kalau kamu pick Sakir, kalau kamu dikena CC oleh musuh, kamu tak boleh keluar dengan senang. Kamu akan terus mati je dalam. Kamu tak boleh soak damage macam Lin LP atau Zhang Fei lah. Okay. But it's a good consideration lah untuk maybe siapa-siapa yang mungkin terlalu biasa dengan one side yang macam the passive type of roam ataupun the more engaging type of roam. Kalau macam nak buat transition tu, Sakir is a good in between lah. It's a good in between lah. Betul sekali, betul. Okay. Maybe I should try Sakir juga lepas ni. I mean, I've tried tapi tak pernah memang like try lipas hard yang kacau. Lipas yang kacau memang. You will love it. Okay, I will. You wait for me. Sakir top Asia. Wait. Okay. Sakir top Asia sekelah. Boleh. Okay, so I mean result-wise BSE, Seoul Esports, pretty straightforward. Kita pun dah jangka 2-0. So on point lah.
Next match on the first day, Team Secret lawan Toda. Ini pun kita tak expect dia end macam ni. Kita memang fikir okay lah 2-0 lah, tapi tak sampai dia end sampai 7 atau 8 minit. I think one of the fastest games so far we have in MKL week 1. Memang dilanggar. Just fact checking this. Kalau week 1, yes, paling cepat, and to be exact, dia habis dalam 8 minit 48 saat. So paling cepat setakat ni lah. Memang cepat setakat ni lah. Betul. Yeah. Okay, but of course this is kita pun masa kita buat tier list tu, Toda kita tak banyak info, so kita pun tak tahu like how the capability of Toda with this lineup. And then kita pun ada beberapa persoalan tentang Team Secret. Diorang ada buat 2 penukaran player dan juga penukaran coach juga, dan juga penukaran management. Banyak benda yang tukar untuk Team Secret juga. Like these two team yang banyak tukar lah kan. So what do you think about maybe kita start off dengan Toda dulu lah kan. What do you think about Toda punya first impression? Toda punya first impression bagi saya belum sampai top 4 punya standard. Mereka masih in the dalam fasa nak cari tempo mereka, dalam fasa nak cuba band pick. Sebab hari ni aku tengok, okay, kamu band pick, mungkin mereka nak eksperimen, tapi sampai dia dengan Arlie dengan Ogran, 3 pick ni dibagi kepada opponent mereka. Aku tengok, adakah ni drafting punya mistake ke atau ni drafting punya eksperimen? So I'm still scratching my head over Toda punya performance. Tapi performance memang tak sampai kita cakap mereka adakah ada peluang untuk jadi top 4 calon. Tapi dari segi rotasi, segi gameplay semua, belum lagi lah sekelab, belum lagi. Actually community pun ada bagi beberapa pandangan lah that I saw dekat live stream and also masa buat watch party juga. Banyak juga yang mempersoalkan drafting daripada Toda lah. So perhaps something yang Toda boleh consider untuk just reflect balik lah kan. Maybe like what you say lah kan, cuba-cuba okay fine, but kalau cuba-cuba tak menjadi, then this is the actual tournament dah tahu. So I don't know, is it the right place to cuba-cuba? Maybe not lah. It's like you need to know like, okay, dah memang solid dah kalau whatever plan is. Ya, betul. Sebab it's very rare that, okay, kita ambil mereka punya final game hari ni. Mereka lawan, siapa mereka lawan hari ni? AG. Mereka lawan AG. Okay, jangan cakap mereka lawan siapa lah. So it's very rare kalau kamu jadi red side punya ban pick, kamu ban, kalau tak silap mereka camp clash dengan mid lane, aku tak tahu. Aku dah lupa, aku tak fokus masa match tu. Tapi it's very rare to see dia dengan Arlie dengan Ogran, tiga pick ni dalam satu side tanpa apa-apa pencuri atau apa-apa contest daripada red side. It's not a very usual thing to see. It's sequence. Very, it's like like kenapa macam ni ya? It's like you just open like the patch punya top 2 pick dalam your elimination match of hari ni punya series. Dia dengan Arlie, top 2 pick dalam MKL sekarang atau top 2 band dalam MKL sekarang. So I'm like, ya ke macam ni? Okay. So it's something yang kita pun akan nak move forward lah kan, because of course bila kita cerita pasal drafting is very very important. It sets the tone for the entire match. And lagi-lagi we are talking about global band pick. Silap draft next round, mungkin the silap tu akan snowball, because you might be thinking like, we could have one small or 1-2 tweaks of the previous draft untuk bawa kepada game tu, but you can't anymore because global ban pick, betul. So you have to get the draft on point lah, at least, and then you talk about the in-game execution later on. So that's Toda punya first impression kepada Sagi lah. Now Team Secret punya first impression pula, major changes macam kita cakap tadi. What do you think about Team Secret after watching the first game? Okay, so at first aku pun tak expect Team Secret akan kalah 0-2 kepada AG.
That is one thing. But after looking at their performance so far, I feel like they're in mereka tengah dalam gluing process. Like, okay, you have this new jungler Gusing, you have new roamer Nono. So far, first few games mereka tak berapa dalam performance yang best. Lepas tu second, third series, they're like, starting to ramp up They look better and better as the series goes on. So, aku nak bagi benefit of doubt. Aku nak tengok week 2 macam mana Team Secret nak lawan dengan musuh mereka atau rival mereka, dan what is their performance. Is it going to be clean atau masih messy? I still want to give them that chance. Yeah, and I do agree as well. Tapi just to add on juga, dia rasa macam sekarang ni Team Secret dia the inconsistent team. Macam okay, kalau team yang kita boleh kata atas kertas is lesser tier level daripada Team Secret, dia orang boleh menang. But kalau jumpa dengan team yang atas mereka, is like memang sangat struggle untuk menang. So it's like a mid-table sort of team lah. Yeah. And kalau kita kata tentang mid-table punya team, being mid-table punya team is not going to be enough, because at the end of the day, Esports World Cup punya slot top 3. So if you're like mid-table punya team, maybe you're like 4th place, it's not going to cut it lah. So Team Secret memang kena do a lot more better lah. From judging this side kan, kalau kita tengok MKL punya week 1 performance kan, kita boleh tengok okay, Nova dengan AG kat top. Lepas tu kita ada BSE. 4th maybe kita ada TS, sebab okay, the top 4 dengan bot 4 memang the gap is big. Okay, maybe top 4 kita ada TS dengan DTE bersaing dengan sama satu antara, atau even AG also dalam. So top 4 is hard. Tapi 6 and 7 and 8 kita ada O2, Todak dengan Soul. So those 3 expectations for them is somewhere around there. Kita boleh tengok growth and improvement. Sikit yang aku tak expect is O2 punya performance untuk minggu ni. Tak sangka mereka akan kalah sampai macam ni lah. It's like maybe it's a bit of a unexpected outcome for me lah untuk O2. Okay, Sagi dah tak sabar nak cerita pasal O2, tapi kita wrap up dulu lah pasal the first day Team Secret versus Toda. I think it's a result yang kita expect juga, because of Team Secret on paper is high tier punya team lah for us lah kan. Okay, so coming on to day number 2. Yang ni kita cast lama hari tu. Last cast lama memang. First time casting juga. Yep, dengan Sagi of course. So first game it was O2 lawan DTE. Ini adalah the clash of tier 2. Selalu jumpa. Clash of tier 2 selalu jumpa, betul. So, apa pendapat? Untuk ni at first kan kita tengok dalam game 1 O2 Esports memang game pun dia clean, game dia aggressive, macro semua on point. Terus dia end je, kita fikir adakah ni jadi 2-0, dan adakah O2 nak bagi tahu mereka kita pun deserve untuk jadi dalam big boy punya league dalam top 4. Tapi as the game goes on, dalam game 2 dengan game 3 kan, game 2 mereka pun pengulangan dari game 1. Macro semua cantik, gameplay semua cantik, tak fight extra semua. Tapi sampai mereka throw dekat high ground, terus je mereka tiba-tiba di comeback oleh DTE Gaming. So sekarang dah 1-1, masih okey kan. Tapi kita ada bincang hari tu dalam casting desk. Biasanya kalau kamu ada lead yang besar dan kamu ada dalam situasi 1-0 dan tiba-tiba kamu kalah, itu momentum dari O2 dia tiba-tiba shift kepada DTE Gaming. Lepas tu DTE Gaming terus je mereka menang dengan performance yang dominant, terus dapat series 2-1. So my question to you, Sir Cloud, adakah ini jadi one of outcome untuk O2 kan, outcome yang buruk untuk O2 yang untuk dari segi mental mereka? Yeah, I think yang tu memang akan ada effect lah, because biasanya kalau dalam best of 3 and ini pun pernah dikongsikan oleh pro players sendiri kan, that okay, you win game 1, cool, game 2 you lose, you start to like macam
question yourself untuk game 3 lah kan. So and to me that penjelasan tu it makes sense lah kan. So to like let's say you win, lose and then nak win balik, oh yang tu sangat-sangat susah dah. But if you are like on the opposite side, you lose the first game, second game menang. And then you're like, oh let's go punya feeling, and then you can carry forward the let's go feeling pergi game 3. And that's how I see DTE Gaming, diorang punya advantage and macam mana diorang menang over O2 lah. And I believe it's so because kalau kita tengok game 2 masa tu lah kan, like what you said lah kan Sagi, dia tight match and sepatutnya O2 kita tengok oh ini boleh tapau ni, boleh 2-0. Boleh tapau. But because diorang ada buat mistake, so DTE Gaming punish diorang balik, and dalam HOK Esports ni lah kan, kalau dah sampai like a late game, almost 20 minute game macam tu, kalau you buat mistake, you lose 3 people, you lose 4 people, terus enemy boleh push untuk end. So aku ingat I think dah that's apa yang what jadi. happens lah. Aku ingat dah apa yang jadi. Ingat tak hari tu? Kongling dia punya monkey, tiba-tiba dia muncul dekat musuh punya red buff. Tiba-tiba Liang tu dapat dia. That's where the comeback started. Terus je comeback tu sampai end game. So dan tu macam boleh kata, would you say that there's a mistake yang tak patut jadi? That is a mistake yang tak patut jadi. Sebab kalau tak silap 20 lebih saat akan spawn salah satu objektif yang besar. Tapi team dia semua dekat objektif tu, hanya dia seorang je dekat buff tu, buff musuh tu. Dia nak invade sebelum tu objektif spawn. So adakah ni miscommunication atau adakah ni greedy daripada Kongling? Kita tak tahu sebab kita tak tahu tu mic check apa yang ada dalam berkomunikasi communication antara Kongling dengan teammate dia. Kita tak tahu. So memang bukan satu mistake yang kecil kalau kamu nak jadi dalam top 4 punya level kan. Itu bukan mistake yang kamu boleh buat. Tapi I also want to validate because there is like a mistake yang tak patut buat when diorang dah boleh tutup game. So I want to validate the idea tadi tu lah kan, tentang you want to make a comeback after losing is very very hard dalam best of 3 series ni. Sagi sebagai ex-pro, do you think that is a valid punya thought? I feel like for pro players it's normal to think like that, tapi kamu tak boleh terlalu fikir kepada The game before atau perkara-perkara negatif. So it's like kamu belum siapkan series, kamu dah rasa aku kalah dah, next game aku lawan Nova dengan BSE, aku kalah dah, so no point lah, aku give up je lah. It's not really like a very good mental untuk pergi lawan musuh yang lebih kuat. Kamu punya mental kena jadi dia BSE, Nova atau AG atau TS, mungkin aku boleh dapat satu game daripada dia, mungkin aku boleh upset dia. Itu memang jadi news besar tau. Aku nak cabar dia, aku nak jadi lebih baik daripada dia. At most aku nak belajar dari dia kan. If you go into the mental state macam hari ni kita ada tengok hari ni semua 2-0, tak apalah, kita tengok semua macam 2-0 punya hari. Tapi kita bincang tu nanti. Tapi untuk ni, it's normal to feel afraid, tapi tak boleh back down. Itulah. Then all the behind the scenes conversation tu kita pun tak tahu like apa dia orang punya perbincangan, or even dia orang punya, maybe kita nak tengok how they look like pun kita tak dapat. So maybe benda ni kita akan lebih nampak lagi nanti bila mereka dah ada main dengan hybrid punya format. Kiranya dia orang akan berada di lokasi dan kita boleh tengok lebih banyak expression daripada player, and of course masa playoff kita akan boleh tengok lagi banyak expression daripada player nanti. But I also want to give props kepada CM lah. I think masa kita kas hari tu pun kita panggil the clutch man. The Clutchman CM. Nama yang tepat. Sesuai dia. Memang Guan Yu dia dengan Razor Cavalry. Lagi satu dia main apa? Dia pun memang Liu Bang dia. Memang clutch ah. Liu Bang dia jadi assassin untuk tangkap WH punya early. Lepas tu last fight dia main Guan Yu. Lain macam tu. Memang dia dengan tu DTE punya Roma punya Zhang Fei. Memang lain macam semua dia engage.
and dia punya play dengan Liu Bang tu yang buat turn the game juga. Selain daripada mistake daripada O2, dia masuk at the right timing, itu pun make the game turn juga. And terus daripada situ DTE Gaming macam ada momentum, membuatkan the third game tu habis paling cepat dalam series, 12 minit 55 saat. Memang betul. Dari game yang kompetitif, dari game kedua, lepas tu tiba-tiba jadi game 12 minit je untuk game terakhir. Memang props to him lah, memang performance yang sesuai untuk dipanggil MVP. DTE Clutchman CM. Clutchman. Good pick. Whoever manager ke coach ke, I don't know. Memang this is a good pick lah kan. Kita kena fikir tau. Considering DTE ni, no disrespect lah kan, diorang datang daripada qualifier. So diorang bukan macam nama besar macam Nova. Like kalau player luar pun dengar, Nova WhatsApp lah nak join ke tak team dia. I would say yes immediately. DTE mungkin kalau I WhatsApp ke WeChat ke whatever lah kan, and then dia akan mesti fikir DTE korang siapa doh, you know that sort of feeling. And then mesti the player dekat luar akan macam fikir siapa ni boleh jadi champion ke, ada good quality team ke tak. So somehow DTE berjaya untuk bawa this player untuk masuk. So CM is definitely a player to watch lah. But I want to give the hot take right now lah kepada Sagi lah kan. DTE, adakah diorang boleh jadi dark horse untuk EWC slot? Untuk ni kita tengok Team Secret punya performance macam shaky. Top 2 sekarang kita ada tengok Nova dengan BSE. BSE belum lagi lawan AG, belum lagi lawan TS. So kita tak tahu antara Nova, BSE, AG macam mana dekat top 3 punya ekosistem sekarang. So Nova kita tengok memang lain macam punya mekanik, lain macam punya gameplay. BSE pun dalam game 2 mereka match 2 feeling. Tapi dalam game 3 Nova tiba-tiba switch balik, dapat balik game 2 dengan convincing victory. So aku nak tengok next week ada match apa. Tapi aku nak tengok mereka punya performance dulu. It's still early to say DTE Gaming will deserve top 4. Tapi sebagai dark horse, aku rasa memang mereka ada calon-calon, ada bau-bau sikit dark horse sekarang. I think if diorang boleh menang one of the big team, one of the AG, BSE, Nova or Team Secret, we're talking. Dia kena just menang one series je, then dia boleh shock the system dah. But of course yang tu akan ditentukan waktu playoff lah, so lagi jauh lagi. But I think if they can take one series out of the top team, we are talking. Okay, so Sagi, you wanted to discuss topik ni jugalah kan, because ianya digunakan oleh O2 Esports, which is protect the president. Diorang pilih Lady Sun on game 3, and then diorang set up dia dengan Ming, of course memang untuk babysit all the way and all the other protection lah. So apa pendapat Sagi pasal protect the president ni? So macam ni sekarang kan, kita dah habis minggu 1 ladies dengan 3 hari lah semua kan. Kita ada tengok beberapa game mereka hanya ada Lady Sun sebagai solo carry. Kamu akan dapat satu conclusion, dia takkan berguna kenapa. Kalau kamu main Lady Sun, kamu main Ming, okay, dalam textbook damage besar, ada orang bagi damage output, ada healing, ada semua kan. Tapi if you think about it, biasanya roamer dalam HOK, dalam HOK punya pro scene, dia punya kerja apa? Dia punya kerja buat vision, dia punya kerja engage, dia punya kerja mobility atau at most bagi info kepada team kan. Ming ni, the moment you pick it kan, kamu takkan buat apa-apa, kamu akan ikut kamu punya carry saja. Semua kerja tu kena bagi orang lain dah. You are lacking one key engage atau one key info punya position. So macam ni kan, Ming pick ni okay lah, kena, you can still explore it, tapi you have to think, Ming pick ni dia bukan utility, dia bukan healer yang macam dia Sakir, Chayan atau even Sunbin punya spell 2 yang boleh rewind. Dia macam carry sendiri tau. Aku rasa if you play Lady Sun and Ming, dua-dua pun kena di-protect oleh the whole team. Dia satu damage output, satu utility, dua-dua budak yang tak ada mobility besar.
Terus je kalau kita tengok, komposisi apa? Komposisi kita tengok macam Lady Sun Ming, satu tank, satu mage dalam mid lane, mungkin satu fighter macam Biron, Dharma atau Yin. Tapi kalau macam DTE mereka answer dengan engage yang kuat macam Guan Yu, Zhang Fei, tiba-tiba kamu rasa macam serius macam mana yang Ming dengan Lady Sun ni nak betul-betul posisi mereka dalam team fight ni? Macam susah je kan. Kalau mereka mati, macam mana team fight tu nak sambung untuk team yang main Protect the President? And kalau kita tengok draft untuk game ni lah kan, like what you said, ada Zhang Fei, ada Guan Yu, and then kita boleh tambah lagi ada Menki untuk kacau juga. And then kalau nak kata so siapa nak keluar damage, don't worry, sebab ada Long, flaming palm dia boleh baling sangat jauh. So dia tak perlu nak takut macam ada orang jaga dekat depan. No worries, flaming palm sangat jauh, so dia still boleh kena dekat Lady Sun. So the plan to protect the president tu agak tak menjadilah untuk O2. But do you think that it is still worthwhile untuk teams explore this strategy dalam game-game yang lain? Aku rasa boleh. Sebab apa? Lady Sun dan Ming memang satu combo yang agak kuat dalam early game untuk memang tempo yang agak cepat. Sebab Lady Sun, Ming bagi dia damage yang terlalu tinggi dalam early game. So kalau mereka boleh snowball dari early game, mereka boleh close up game tu dengan agak cepat lah. Tapi itu masalah. Kalau kamu pick Lady Sun dengan Ming dan dua-dua ada salah satu orang je dalam combo tu yang tak berapa fokus atau tak berapa on form kan, itu combo tak akan jadi. Memang tak akan jadi. Terus je tu combo takkan dapat snowball. Kamu kalau dapat satu pick off, satu fall off je kan, terus je kamu akan rasa game ni akan jadi terlalu susah dah. Kenapa kita apa pun tak boleh buat, tak boleh engage. Kita kena masa-masa tengok tu Lady Sun dengan Roma je, kita macam tangan atau kaki sudah diikat dah. You feel macam that way. Tapi kalau kamu snowball, Lady Sun dengan Ming tu boleh invade jungle, boleh dapat tower early, semua go kena funnel kepada dia. 8 minit 9 minit kita dapat daybreaker daripada Lady Sun. Baru tu itu yang kita dapat tengok kalau ada mana-mana team MKL yang boleh actually pull off the Lady Sun dengan Ming. Tapi as of now dia tak macam looking good lah, this kind of strategy. I guess of course if you want to try dekat Scream pun kadang-kadang your opponent is also testing lah kan. So maybe diorang pun tak terlalu try hard untuk cuba break this formation. Tapi bila dah masuk ke dalam the professional scene, memang it feels like teams they know macam mana nak counter this kind of formation dah. So dia mungkin we still dekat week 1 lah kan. Kita pun banyak week lagi. So maybe kita still boleh bagi chance untuk tengok siapa yang boleh pull off, and then nanti kita akan cuba untuk breakdown macam mana dia pull off the Protect the President punya strat. Tapi setakat ni macam mana-mana team yang pilih Protect the President, even BSE, even O2, lagi sesiapa pun, macam teruk sikit lah outcome tu. Teruk sikit lah. Terlalu banyak pressure kepada user marksman atau farm laner dengan roamer tu untuk main dengan sempurna, perfect. Tak ada apa, tak boleh ada apa sedikit je mistake. Itulah, Sagi sebagai bekas marksman pun faham. The pressure is very high. The pressure is very high. Okay, so result wise, was it something that you expected DTE untuk menang ke atas O2? Aku rasa kita dalam podcast kita pun tak tahu ni kan. Kita memang 50-50 juga kan. Memang 50-50 kan. Tapi setakat ni DTE punya performance dalam minggu 1 MKL memang tinggi daripada ekspektasi kita. Going toe to toe dengan AG, dengan comeback yang besar dan tepat. Steady punya comeback lawan dengan O2. Ni satu info yang saya nak bagi circle dengan viewer. So DTE ni kan memang nama baru bagi semua kan, tapi dia punya ada satu social media influencer dia memang, dan dia memang ada mungkin satu manager ke siapa dalam team mereka kan. Dia nama NBJC. Sesiapa yang tak tahu, kamu boleh check dia punya Instagram. Tapi dia pernah bawa player macam nama apa,
BSE punya JR, BSE punya Musang King, TS punya X Romo Yuhan, Nova punya CY, Nova punya Muci, semua daripada tangan dia. So DTE Gaming, yes, nama baru, tapi NB team, itu bukan nama baru, itu nama yang pernah tengok daripada KBL GT semua. So itu info yang Sagi baru dapat tahu juga sebelum ni. Wow kan? Okay. Yeah, interesting. So kiranya diorang punya experience is macam macam experience like Nova, macam BSE punya level of experience lah as a organisation lah. Cuma mereka tukar nama lah. Kalau untuk organisation, aku rasa dari segi untuk scout talent, mereka memang salah satu yang top class dalam bidang ni. Tapi untuk batch player ni, aku tak tahu dulu. Aku tak tahu. Tapi setakat ni mereka punya performance memang it's nice, it's good. Yeah, keep it up. Honestly, I would want to see a team yang macam ni boleh pergi jauh. It's an interesting statement lah, and I guess like what just nak kaitkan dengan diorang ambil CM jugalah kan. Diorang tahu macam mana scout player. So Mr. Clutchman CM, yeah, welcome to MKL. Alright, so the result wise for me personally, I pun dah cakap, I say this beberapa kali lah kan, like I do rate DTE as ini team ni ada something. Ada something. Result is at somewhat my expectation, tapi actually a little bit above my expectations still lah. Betul. Yeah. Okay. Talking about expectations. So kita move on kepada Talking about expectations, Cloud. Tu bukan dalam form yang kita expect kan? Yeah. I was expecting slightly below, tapi sebenarnya diorang above my expectation sikit. O2 juga? No, sorry, TTE. Bagi saya O2 expectations on O2 for me is like, aku rasa dia dekat sini, tapi sekarang dia dekat sini. Dia dah drop dah. Ya, dah drop dah. I'm like, adakah saya salah tengok ke? Kenapa dia macam ni? So, satu topik yang saya nak bincangkan. So, O2 ni kan, aku rasa dari segi, mungkin saya salah, aku tak tahu, tapi dari segi mental state mereka, macam kena diperbaiki atau memperkuatkan. I feel like they are a very good team, just that mereka punya mental game tak kuat macam top tier team. And it doesn't help daripada result ni, diorang punya next game is lawan dengan Nova, which is day 3. So it just goes down and down lagi. Oh man. Dari siri yang boleh 2-0 sampai lawan Nova dan kena slap. Stress lah. Okay, I want to give lagi lah kan. Diorang punya first game in week 2 is lawan BSE. This is how you pressure a team down. Like if they can pull through, if they can maybe like get back their form, mungkin kita akan tengok O2 jadi lebih baik. Tapi kalau kamu dari first series lawan dengan top 4 punya caliber, top 5 punya caliber punya team DTE Gaming, sampai kamu kalah, sampai kamu jumpa Nova kena hantam sampai 0-2 dengan 7 minit tier 3 down. Memang stress lah untuk, kesian lah O2 ni. Kalau mereka menang lawan dengan DTE, then it's like okay. Then masih jumpa dengan still enemy balance, big boss, okay. Tau. Tapi sebab dia orang kalah, and kalah was like, kalah comeback, the next 2 games not looking good untuk dia orang. Ya, memang. But we'll talk about the predictions nanti lah kan. Okay. So we wrap up O2 DTE. Kita move kepada Team Secret lawan dengan AG. Di mana AG, mereka adalah kryptonite kepada Team Secret. Team Secret daripada S3 qualifier tak mampu kalahkan AG lagi. Apa pendapat Sagi? Memang match up yang hot lah ni. Memang hot take punya match tau. Macam kita cakap lah, I still want to give Team Secret the benefit of doubt. Aku nak tengok lagi mereka punya caliber lepas mereka dah gel dengan baik. Bagi AG, memang kita tak expect series ni untuk jadi 2-0. Aku tak sangka boleh tengok telur dalam series ni. Aku rasa mungkin kita akan tengok 2-1, maybe a very close 2-1. Tapi tiba-tiba 2-0 je daripada AG. Wow. Yeah, and the 2-0 tu is not like 2-0 yang
like very fight tau. It's like okay, 14 minutes, 16 minute game is a okay game lah. But I remember it almost feels like AG ada banyak control dalam game lah actually. And Team Secret kebanyakannya diorang main more on the defensive side. Ya, kalau tak silap, yang first game tu memang kita tengok Team Secret 6 minit dapat semua top dengan farm lane dengan crash team punya tier 2 tower. Adakah Team Secret boleh end dengan secepat mungkin? Tapi lepas tu, 2-3 minit mereka start dengan mid tower tu yang PSY punya Heno dekat tengah push. Tengah clear wave. Mereka buang banyak masa. Tak ada mereka, aku rasa coach memang akan bagi tahu mereka, kenapa korang suka sangat nak push dengan Heno tu? Kenapa tak masuk je jungle semua, ambil semua jungle daripada side lane priority, lepas tu force AG untuk war dengan korang. Memang dari segi tu mungkin itu mereka terlalu macam overextend dalam minda mereka. Kita kena dapat mid tower ni sebab kita dah dapat top dengan bottom dah, just mid left. So itu affect mereka punya performance dalam game satu lah. Patut mereka boleh end dengan cepat, tapi mereka punya macro dekat situ dah lag, dah stuck dah. Yeah, correct. I remember that one juga. Dia macam the mid tower tu macam lama betul dia orang main. It's almost like ini main apa ni, single lane je ke. Betul. Tiba-tiba lupa boleh buka. And I remember juga bila, so that's one factor. Another factor is that bila AG diorang engage untuk fight dengan Team Secret punya formation terus pecah. Betul. So bila formation dia pecah, then you got like one player naik atas, one player pergi kiri, one player pergi kanan, something like that lah kan. And then AG senang untuk like pick off one by one lah macam tu. So it's easy for them untuk like menang team fight dengan one engagement macam tu. So I don't know, is this part of like, sebab diorang pun dua player baru, coach baru, management pun ada tukar sikit. Benda ni effect kepada diorang punya chemistry and also pemahaman how they would coordinate diorang punya movement kalau something happens ke tak. What do you think? Yeah, memang aku setuju Cloud sebab looking at, that's why aku cakap aku nak bagi mereka benefit of doubt. Aku nak tengok mereka lepas mereka dah master chemistry mereka. Chemistry mereka dah kembang dah jadi lebih baik dah. Aku nak tengok masa tu adakah Team Secret jadi calon untuk dapat EWC slot ni. Yeah, based on week 1 a bit shaky. Okay? A bit shaky so far. A bit shaky. Okay, tapi kita potensi wrap besar. Potensi yes. Okay, tapi nanti kita akan bincang pasal the week 2 punya games to talk about the potensi lagi. Because Team Secret punya week 2 games is insane. Insane lah. Aku belum tengok lagi. Dulu lah. First, on Friday dia orang akan lawan Nova. Saturday dia orang akan lawan BSE. Spicy. Spicy untuk Team Secret. 2 days in a row tau. Tak ada like okay, kita Friday, Sunday, no. Friday, Saturday, dua-dua top 2 big boss. Top 2 big boss dan mereka fresh daripada lawan AG juga. AG Nova BSE. But at least the good news is that diorang day 3 diorang ada menang game lah. But we'll talk about that in a little bit more. Okay, so we wrap up Secret AG. Kita move kepada day 2. Seoul Esports lawan dengan Todak menang 2-0. What's your comment ni? Aku rasa kalau kita tengok Seoul Esports kan, mereka memang ada chance untuk comeback. Tapi dari segi coaching staff, aku rasa mereka belum ada masa untuk faham macam mana main Pro League lagi. Mereka memang okay. Dari segi mekanik semua, kamu tengok team fight, kalau mereka down 0-5 lawan Todak, mereka boleh comeback je. Mereka boleh pergi team fight, mereka boleh dapatkan kill balik, mereka boleh terus buat comeback. Itu kita pernah tengok daripada Seoul Esports. Guild pun main dengan baik, semua player main dengan baik. Ya, betul. Tapi masa 10 minit tiba-tiba 10 minit Tyrant mereka give up. Overlord mereka give up.
tiba-tiba macam mereka langsung tak ada control je masa 10 minit. So itu aku rasa aku bagi kepada mereka, kamu tier 2 punya team, baru masuk kepada MKL, masuk kepada first time your pro league kan. So mungkin bukan semua orang faham macam mana main macro rotation dengan baik. Mungkin ada flaws dekat sini, dekat sana. So aku tak boleh janjikan kalau aku bagi dia masa mereka boleh jadi lebih kuat atau mereka lebih pandai untuk main macro rotation. Kalau saya nak bagi tahu, kalau mereka memang boleh belajar semua ni, mereka akan maybe push kepada potential playoff slot. Itulah. Tapi melihatkan the first week tu, it's still quite hard lah. From my observation juga, I think like all the macro stuff, maybe some people will even say like, drafting pun ada sedikit off. And so esports is one of those teams yang main the Hoyi pick juga in day 2 and also day 3 pun dia ada cuba buat the Hoyi pick. Tapi sorry to say lah, diorang juga penyumbang kepada statistik bila pick Hoyi 0% win rate. 0% win rate. Betul Seklat. Betul sekali Seklat. So like how you explain tadi lah kan tentang macam mana nak main Hoyi all that. To me it sounds like very very high level untuk capai kepada boleh gunakan this sort of strat lah, especially kalau nak main dekat dalam MKL lah kan. So from what I understand, it sounds like Seoul Esports kena go back to basic. Kalau nak main draft tak perlu nak terlalu kreatif, terlalu mind-blowing punya draft. Just main benda yang mereka selesa je. Betul. Kamu boleh main macam, even though kita tengok Hoyi ni memang bukan meta-meta, tapi ada team yang main, tapi kamu kena mastery yang tinggi. So mungkin bagi Seoul Esports, kamu boleh cuba balik Dolia, Dia, atau Roma macam Zhangfei, atau macam apa-apa marksman je yang kita sudah tengok. Ali, Marco Polo, Long, Lady Sun, semua ni. Tapi mungkin kamu boleh pivot away daripada Hoyi tu dan revisit balik masa kamu punya macro dah solid. You brought up Marco Polo lah kan. I'm just looking at Marco Polo punya pick. So Marco Polo di pick sebanyak 3 kali dengan win rate 67%, means that 3 kali pick, 2 kali menang, 1 kali kalah lah. Which is tapi kenapa tak banyak team pilih Marco Polo just pilih 3 kali je? Sebab Marco Polo ada masalah ni. Kat dia ada fever barrage, ada semua. Mobility memang tinggi, boleh side lane semua. Dia ada satu crucial punya masalah. Dia tak boleh main lane. Kalau kamu nak main lane Marco Polo, kamu kena send dia kepada clash lane dan dia kena bully tu si clash laner. Tapi kalau kamu bagi dia lawan 1v1, lawan Lady Sun, lawan Long, lawan Arlie, itu tower dekat farm lane akan jatuh sebelum 4 minit. Dan lepas tu dia takkan ada tempat untuk farm dah. Lepas tu itu farm laner daripada musuh akan terus je ambil semua auto tower. Lepas tu Marco Polo situ je, tak boleh farm, tak boleh dapat item, tak boleh jadi this side lane trade yang dia kena jadi. So Marco Polo, kalau kamu nak pick, mungkin kena pair dengan si Yari. Memang kalau sekarang kita tengok, kalau kamu pick Marco Polo, confirm ada macam Roma Zhangfei, Roma Dolia, dan paling best Roma Dia. So ini memang banyak condition lah kalau nak pick Marco Polo. Dia kena ada babysitter lah. Memang betul. Atau kamu kena lane swap dia kepada clash lane dan dia confirm kau akan bully clash lane tu. So I think we can wrap up Seoul Esports lawan dengan Todak 2-0 to Todak. Expected result lah from us. Expected result lah. Then my favourite match of the entire week. Nova Esports lawan BSE. Black Shoe Esports BSE. This of course dia ni highlight match of the week lah kan. So what do you think about this match? Cabaran tak cabaran, walaupun Sagi kalah cabaran tu, but it's still a very fantastic match to cast and watch dengan Sir Cloud. This is one of the best match we've seen so far of MKL punya top standard. Untuk week 1 lah. Sebagai opening week punya showcase punya gameplay antara BSE dengan Nova memang chef kiss.
So kita dive into apa yang telah jadi. Okay, so game 1 antara Nova Esports dengan BSE. Nova Esports and BSE dalam sub 10 minit kalau tak silap kan, Sir Cloud? Memang kurang daripada 10 minit kan? Betul kan? Dia rasa macam one-sided game. Terlalu one-sided. Kita tengok, adakah Nova akan tapau 2-0 lah? Lepas tu BSE cakap, takkanlah kita masuk game 2. Kita main draft yang kita pandai. Lepas tu, BSE menang early game. Sampai 3 tower Nova sudah jatuh untuk tier 3. Untuk high ground semua dah kosong dah. Crystal saja yang ada. Tapi kamu ingat akan end early? Tak. Tiba-tiba BSE di comeback oleh Nova Esports. Nova Esports terus je dapat semua. Dapat Shadow Overlord, push sampai Tempest Dragon. 10k goal untuk Nova Esports. Tiba-tiba je. Nova Esports akan comeback dah. BSE cakap, Tempest lah bagi dia. Kita main high ground defense, main je kita punya engage. Wah, 5-0. Tanpa satu kill untuk Nova Esports. BSE terus comeback lagi dan menang untuk tie up series 1-1. Wow. Setakat ni, wow bagi sagi. Dan game 3, Sir Cloud? Dan game 3, Nova Esports obviously menang. And the third game ni dia... Okay, this is the thing lah kan about... Tadi kita pun ada cakap pasal mentality of like, okay, you lose the first... you win the first game, then you lose the second game, and then benda tu akan bawa the bad mood untuk the third game. Nova Esports, they overcome benda tu. Sebab apa? Diorang kalah second game, tapi third game tiba-tiba diorang, okay, we are back. Kita membantai balik. Sebab apa? Nova Esports dengan BSE dua pasukan ni, tengok BSE, mereka kalah macam gila dalam game 1. Mereka ada mental punya downtime ke? Tak. Sebab apa? Mereka pernah pergi HOKS 2. Mereka pernah pergi KC 2024. Nova, lagi satu example. Mereka pernah pergi HOKS 3, lawan Vitality sampai 7 game. Lawan Nongxin sampai 7 game. Of course lah, mentality mereka dah kuat. Mereka dah solid dah. So mereka takkan di-affect oleh macam regular season punya game. Mereka tak. Mereka dah cakap, last game kalah lah. Kita new game. Game 3, masuk je. Dan ini, kita boleh cover balik. Protector President, Lady Sun dengan main lagi untuk BSE Dian dengan JR. Kita cakap, BSE Dian, memang salah satu calon Zhang Fei yang paling bagus sekarang di MKL. Dengan caliber DTE How, dengan Nova WP, semua ni, BSE Dian pun salah satu Zhang Fei yang agak tepat. Tapi, game 3, dia main Ming dengan Lady Sun. Lepas tu kita tengok, lagi sikit. Kamu tak pick di 2-3 tu tak? Lepas tu kita tengok, dari segi Nova Esports, ada main Shiranui. Ada Sunce. Wah, macam stress juga kalau kamu nak main Lady Sun dengan Ming. Itu adalah situasi lagi. Kenapa Lady Sun dengan Ming adalah satu, bukan bait, tapi super difficult punya team komposisi nak pull off. And pada awal pada podcast ni, kamu pun ada cakap pasal bila Dian main Engager punya hero, Chun. Nice. Yang mereka kalah ni adalah bila dia main Dahlia dengan main Ming. Exactly, Sir Cloud. So ada something untuk I wouldn't say something untuk team lain nak exploit benda ni, tetapi maybe something untuk BSE untuk improve daripada this thing lah, untuk dia punya Roma dia. So bagi saya kan, bukan Dian tak bagus dalam main semua ni, tapi sebagai slot import, kita tengok, kalau bagi slot import kepada mid lane macam Wendy kan, dia boleh main apa-apa saja yang boleh beri impact sebab dia mage. Kalau main controls macam Yi Sing, World is my board. Kalau main assassin macam Mai Shiranui, engage yang cepat, engage yang tepat, mana-mana saja boleh tengok Wendy. Dan kamu tengok jungle, kita ada Yulong, kita ada Guxing, boleh main tank jungle, set tempo, boleh main assassin jungle dan carry game. Tapi Roma ni bukan role yang boleh buat apa-apa yang kita cakap. Kalau main macam hero Zhang Fei, Lian Po, okay, kita masih boleh buat tankiness, kita boleh tank damage, soak damage, tak ada masalah. Engage pun tak ada masalah. Dia sakit, tak ada masalah. Boleh buat apa-apa saja. Tapi kamu bagi dia main hero macam Dahlia, bagi main dia macam Ming, terlalu reserve punya hero, tak ada apa proactiveness. Kamu tak boleh utilize fungsi Roma ni yang kamu bayar untuk jadi import. Memang dia ada ilmu banyak, tapi dia tak ada tu influence dalam game tu yang dia ada
kalau dia main Zhang Fei atau Lianpo, Sir Cloud. Yeah, dia kena play by dia punya strength lah. I guess like what you said lah kan, bukan dia tak power guna hero-hero yang lagi pasif, tapi dia lagi power guna hero-hero yang engage, and like, dengan dia punya experience, I'm sure dia boleh impact game dengan lagi besar. So it's like kalau dalam bola sepak lah kan, kalau orang tu boleh score goal, jangan letak dia jadi goalkeeper, letak dia jadi striker, macam tu lah kan. Okay, so this result, well, what can I say lah kan, it was, but honestly masa kita buat prediction tu, it was like a 50-50 lah, sangat memang 50-50. Yeah, and it was a 50-50 game, kita boleh kata. Yeah, but of course you pick BSE, I pick Nova, so I'm good. Of course lah, cabaran kan. Memang kena dua-dua orang, ada satu yang kalah, satu yang menang kan. Barulah kita buatkan podcast yang ada drama, Sir Cloud. Barulah kita ada dance video. Ya, betul lah, Sir Cloud. Ayo. Okay, so kita wrap up Nova BSE. Kita go kepada day 3, hari Ahad. Day 3. Hari 2-0 sedunia. 2-0 sedunia. Memang kalau kamu tutup mata, kamu tengok sedikit je schedule tu, kamu tahu dah dia akan jadi macam mana. Yeah, very straightforward. Yeah, very straightforward. I don't have much to say lah, honestly. First game, Seoul Esports lawan dengan Team Secret. Nothing much to say. Expected result. Nova lawan O2 pun nothing much to say. Expected result. Toda AG also nothing much to say. Expected result. So I think we can skim through benda ni je lah, and then kita boleh terus kepada week 2 punya prediction. Baik, boleh. Okay, so week 2, okay, fresh week. First game, Seoul Esports lawan DTE. Sagi kenapa gelak Sagi? Kenapa? Kesian lah Seoul Esports ni, aduh. Okay, I want to flip the script sikit lah kan. Kalau Seoul Esports lawan DTE pun Sagi kesian, then dengan siapa Seoul Esports boleh ada fight? Setakat ni kita tengok Todak dengan O2 je. Sorry to say, Seoul Esports dah kalah dengan Todak. Ya, okay, betul, tapi ada double round robin lah. Ya, betul lah. So ada double round robin. So kalau kita tengok macam ni, setakat ni Seoul Esports kesian sikit. Kalau mereka nak menang siri, jauh lagi. Kalau mereka nak menang satu game, mungkin ada peluang lawan dengan DTE Gaming. Peluang besar, bukan peluang besar. Tak ada peluang, bukan tak ada peluang. Peluang kecil sekali, peluang kecil. Okay, so what is your prediction? Put on the table. DTE Gaming 2-0 lah, you sekelas apa I thought you want to give satu pada Seoul. Dia nak main like, okay, I want to be nice. Peluang kecil je. Okay. I have to be honest juga. I think yang ni pun is a 2-0 game. And DTE, I think diorang tengah ride the high sekarang ni, lepas diorang menang lawan O2, and diorang give a good fight to AG juga. So it's a 2-0 for me. Okay, next. Okay. Kalau Sagi nak kesian, boleh kesian this next series jugalah. BSE lawan O2. Baru je O2 main dengan Nova on hari ketiga, first week. Kena jumpa next anime boss BSE. How? Aku kesian mental mereka. Kalau aku ada dekat mereka punya gaming house, aku memang nak comfort mereka, cakap it's okay. No worry, jangan tilt, it will be alright. Tapi ni straightforward juga sekal. 2-0 BSE, 2-0 O2. Yeah, I think memang BSE O2 to O2. O2 to O2. And I'm very sure BSE lepas diorang kalah dengan Nova tu, mereka nak bantai orang lah. Of course lah. Ada tu rage dalam hati, tak ada tempat nak keluarkan. Sinilah tempat dia nak keluarkan. Yeah, and then diorang tengok jadual week tu macam, you're next. You're next. Alamak. Oh yes, I think straightforward lah. But then again, kepada management O2, Sagi dah put on the table. Kalau you want to invite Sagi to your gaming house, wherever it is, kita pun tak tahu dekat mana. You know, you can slide into Sagi punya DM. DM me. Yeah, I'm sure you know how to DM him. YTJT.
Your prediction next. Cloud for this? BSE O2. Yeah. Well, 2-0 lah. Ya, sama lah. yeah, sorry. Nak bagi makan kesian pun susah. Because Susah, BSE nak memang susah. makan orang sekarang. Beratus sekali Cloud. Okay, so Team Secret lawan Nova. Oh, ini interesting. It is interesting. Maybe 1-2 Nova 2-1. 2-1 to Nova. Yeah, 2-1 to Nova. What do you think? Yeah, I think 2-1 to Nova. Betul kan? Wait ah. Okay, I'm leaning macam like, okay, 2-1 pun ada, 2-0 pun ada. Pun ada, ya kan. It's a 50-50 between these two kan. Confirm Nova akan menang. Tapi mungkin Team Secret boleh dapat 1 mark kan daripada Nova. Itulah, like Sagi kata kita nak bagi benefit of the doubt to Secret. Kena bagi like a few more weeks nak tengok dia orang punya boleh fix tak those certain things, those chemistry punya benda apa semua lah kan. Tapi Masih itulah, awal kan? kalau tak fix, is Nova man. Kalau tak fix memang Nova. 2-0, 2-1 memang Nova je sekelab untuk. Memang slap lah. Kalau kita tengok tadi mereka punya series hari ni lawan Solid Sports, tak apa lah. Itu bukan series yang penting. Tapi kalau kita tengok Secret lawan Nova, memang challenging ground untuk them lah. Challenge ground untuk them lah. Mana-mana tahu tiba-tiba Team Secret dah bangun, mereka ada power, mereka boleh lawan Nova, dapat 1 mark pun bukan apa yang takkan jadi. Tapi apa yang akan jadi, kita memang rasa akan jadi 2-1 atau 2-0 bagi Nova Esports untuk menang lah. Betul. I think the end result tu memang tak bertukar. Yeah, betul. But okay, I think I will give the extra 300 USD to Nova. Nova nak duit. It's like, hey, kenapa kita nak drop 1 game? Kita ada 300 USD extra money. Let's go baby. Ya, lepas tu kita minta jersey dengan mereka lah. Kita support mereka macam ni kan. Tadi I buat I did the watch party. Ada I already request ada this one viewer, dia cakap dia selalu lepak dekat Noel punya stream. Dia cakap dia akan tolong sampaikan lah. Kita nak varsity jacket Nova. Varsity jacket tu ada. Wah. Varsity jacket Nova. Noel, if you're listening to this, or anyone from Nova, if you're listening to this, varsity jacket size M here, Sagi size. Tag. BSE kesian lah Sagi sikit. Aku dah lah kalah challenge. Bagilah 1 bagilah 1 Secret Recipe punya jersey. Oi. Kan. Bagilah dia. At least dia boleh menari dengan jaket baru. Oh yalah pun marketing kan. Ya. Diam sikit. Tak BSE. Yeah, like and then for me, I jilat Nova, you know. So I give Nova 2-0 against Secret. So varsity jacket please size M. Lepas tu mana tahu bila playoff ke apa-apa, kita boleh ambil baju tu pergi side. Mana tahu. Kan. Kita buat podcast ni dekat side. Boleh juga. Ambil space. Kita buat live podcast dekat side. Producer kita memang nak buat dah. Memang Okay. So, Noel or anybody from Nova, you heard this, okay? I think I will clip this out just to tag Nova lagi. Ya, tag Nova, tag Noel, tag player. Kasih message tu hantar kepada mereka. Okay, so kita wrap up TS Nova. Hari kedua, opening match. Todak O2. Todak O2. Hard to gauge this Sir Cloud. Imagine O2 baru kalah kepada BSE kat masa week 2 day 1. Imagine kalau mereka kalah. On a normal day, aku rasa O2 confirm akan bantai Todak. On a normal day. Tapi kalau mereka mental dah down, mereka dah ada confident, mereka tiba-tiba lawan Todak. First match Todak of the week tau, untuk week 2. So, hard to say, Sir Cloud. Itulah. I think it's a 2-1. Tapi I'm thinking like which team will get the 2. Aku rasa O2. Even though mereka mungkin mental bukan yang paling best, aku nak bagi O2
sikit-sikit confident lah. Aku nak bagi mereka confident lah. Aku support O2 agak kat sini. O2 bagi jersey sikit boleh lah. Wow, cantik lah jersey O2 yang warna biru tu. Ada bahasa Jepun tu kan. Kan, cantik lah. Kan, Size M please. Size M please juga. Sama, kita sama. Okay. Tengok, sama size, so very easy. Pergi storeroom, tak payah buka banyak-banyak. Satu pack tu the same size, tarik keluar je. Dua je. Tapi producer kita pun mesti nak lah, sebab dia tak boleh cakap sekarang. Kita cakap on behalf lah. Producer kita I think 3X kot. 3X lah, aku rasa. 3 ke 4X. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Bagi size paling besar. So, producer kita Lin, I help you already, okay? Yeah, I think I will give the 2-1 to O2 juga. Because I think diorang macam, okay, let's say kalau kita ambil O2 lawan DTE in week 1 lah kan, diorang boleh close game. Diorang boleh close game 2-0. Betul. So I think diorang ada potential. Kalau diorang dah, okay, kita dah belajar daripada kesilapan, kita jangan buat tu silly mistake, ini boleh jadi 2-1 to O2 lah. Yeah. Exactly. So kalau kita tengok macam ni kan, dari segi line up pun O2 ada line up yang lagi mature, dalam gameplay mereka berbanding dengan Todak. So dalam ni aku rasa O2 memang ada advantage dalam best of 3 ni. Ya, kita bagi the edge untuk experience jugalah kan. Betul. Okay. Next interesting game. Saturday banyak interesting game lah. Betul-betul lah. Kita punya next Saturday memang lain macam Cloud. Dan semua kasi siapa Cloud? I will cast. Ya. I think dengan mention kot. I think kena tengok balik. Kamu tengok dua hari tu. Hilang suara cast ni. Okay, so next one. Okay. Secret BSE prediction. Susah. Cloud susah. Susah. Ingat before this game, Secret baru habis main dengan Nova. Disclaimer kepada yang tadi jersey jaket semua, producer kata 6XL. 6XL. Okay, kita dah tolong sebut dah. Okay, so Secret lawan BSE. Ini memang repeat of apa-apa saja rivalry mereka yang sebelum ni. HOKS2, Malaysia punya qualifier, semua. Dua tim ni ada history yang panjang. So sekarang, okay, sedikit backstory. Secret tak pernah menang Black Shoe Esports dalam apa-apa tournament. Betul tak, Cloud? Betul. Dan sekarang, so is that going to be your decider answer? The Kryptonite will continue? Macam Cloud cakap lah, AG ada Kryptonite kepada TS. Adakah BSE masih jadi Kryptonite? Let's find out. Aku rasa BSE 2-1? 2-0? Wah. 2-1 lah. Tengok sampai light pun jatuh. Sampai light pun macam 2-1 lah. 2-1 lah. Light pun cakap 2-1 lah. Spicy lah 2-0. Okay. 2-1 lah. 2-0? 2-1 lah. I go spicy. You go spicy. Yep. Sorry Melvis. I love you. We have good relationship. 2-0 BSE. Sorry Melvis. Okay. Good relationship I like tapi you guys. 2-0. Ayo. We friend. But podcast ni pun kita nak buat spicy sikit lah kan. 2-0. Oh my, Circle. My oh my. Yeah. And I think why lah kan. Okay, kalau kita fikir BSE diorang just tukar satu player. Okay, and then tukar coach lah, fine. Team Secret diorang punya penukaran lagi banyak, and kita tengok penukaran tu macam ada impact and diorang punya consistency lah. But BSE actually still pretty consistent. Walaupun kalah dengan Nova, tapi is quite fight jugalah. Betul. Quite fight juga. So I will give definitely BSE menang as prediction, but maybe 2-0. Spicy punya take, spicy punya take. Spicy Let's go. Let's spicy. go.
Let's go. Kita tengok macam mana sekarang ni. Oh, TS versus BSE. So kita finalize dah. Memang BSE akan menang, tapi score je. Tapi next one pun satu matchup yang spicy juga sekarang. Nova Esports lawan dengan AG Global. Satu versi juga. First place lawan second place. Yang ni versi HOK S3 qualifier dengan HOK S3. Dan dari segi track record, AG Global tak pernah kalahkan Nova Esports dalam series permainan Best of 7. Satu kali dalam Grand Finals, Nova Esports kalahkan AG Global secara 4-3. Satu lagi dalam HOK S3 top 8 punya quarterfinal match, Nova Esports kalahkan AG dengan 4-0 Sir Cloud. Lagi satu Sir Cloud. Dua team sekarang. Dua team sekarang tak pernah kalah lagi dalam minggu pertama. Which is Nova and AG. Nova and AG, betul. So yang ni is the breaker. The breaker. Macam mana? Okay. I'll start with macam mana kita boleh say no to Nova now? Dari sekarang kan, kalau sesiapa yang ada tengok hari ni 20 April punya game, Xuan punya performance dengan main dia. Xuan punya performance dengan Sun ada main. Siapa yang boleh stop dia? Exactly. Wah. Dia punya main tu, I remember dia like flank and then dia tangkap 3 orang. 3 orang sekali, 4 knock up sekali. Uish. Ni gila-gila punya clutch match. Betul-betul salah satu clutch match juga. FMVP kita. Uish. Dia guna main pun boleh buat. Dia guna Guan Yu pun boleh buat. Sun Tzu pun boleh buat. Siapa pun boleh buat. Itulah Xuan. How to stop this guy, man? Memang how to stop this guy, man. Betul sekelak. So macam tu lah kita tengok. Okay, Nova Esports lawan AG Global. Sekarang AG Global, what is going on for them? Hari ni kan, masa mereka lawan Todak, mereka macam tak serius tau. Mereka mid game, mereka lawan dengan Todak. Ada fountain dive pun ada. Ada team fight yang cincai pun ada. Mereka mati banyak. Okay, mereka menang. Tapi kemenangannya agak sloppy sekelak. Macam main rank game. Betul. So mungkin mereka bukan serius atau mereka sloppy, kita tak tahu. So untuk series ni Cloud, what is your prediction Cloud? At this point, nobody can say no to Nova. Betul Cloud. Aku pun setuju. Nampak tak depan? You cannot say no to Nova. I will lock in 2-0 Nova. Size M varsity jacket, producer 6XL varsity jacket. Let's go. I already banyak kali jilat Nova kot. Apa kan jilat lah. Tu memang the strength is there. They are that good. So kita bukan jilat. That's facts. Itulah fakta yang betul. So ikutlah trend sekarang. Jilat Nova 2-0 lah Nova kan. Are you? 2-0 are you gonna go spicy? No spicy sekarang. 2-0 Nova. Susah nak spicy lah this one. Ni memang dah it's in front of us already. How to spicy this one? Okay. Next one depends how you debate about it. Okay, kita done with day 2. So day 2 of next week ada 3 series je. But I think this 3 series will be very crazy. Straightforward juga. Tapi bagi saya, okay, kita ada DTE Gaming lawan Nova Esports. Bagi saya, okay, ni day 3. Day 3 betul. Tadi I was wrapping up day 2. Okay, ni day 3. Betul. First game DTE lawan Nova. So bagi ni kan, aku nak bagi DTE Gaming sikit chance. Aku tak nak tengok dia menang. Aku pun rasa mereka tak boleh menang. Nova Esports adalah Nova Esports. Kalau BSE pun tak boleh menang, AG pun tak boleh menang. Siapa yang boleh menang Nova Esports? Kita tak tahu dulu. Sebab bagi saya dekat sini, DTE Gaming kena push Nova sampai Nova akan jadi serius. Sampai Nova akan pull out the big guns lawan mereka. So bagi sini, bukan siapa yang menang. Sini adalah learning ground untuk DTE Gaming. Jumpa anime boss. I will put in boss. Spicy. Ini bukan jumpa anime boss. Ini jumpa anime punya Shifu.
Oh. This is the training Anime arc. boss punya Shifu. The training arc sekelah. The training arc. Training arc. Okay, I will give 2-1. Yes. Sekelah. Yes, I think this one ada Dark Horse punya feeling. 2-1 to Nova, but DTE takes one game. Yeah. Tapi bagi saya 2-0 Nova Esports. Okay. Alright. Yeah. Very DTE straightforward. jersey size M, producer 6XL. Kita sudi dirasuah. Sudah dirasuah. Mungkin ada efek rasuah kat sini. Tapi okay, itu kita close out. Memang straightforward punya. Bagi saya aku nak tengok DTE Gaming perform dan belajar dari Nova Esports untuk jadi top 3 contender untuk EWC nanti dalam slot Malaysia lah. Tapi untuk next series lah, AG Global lawan anak kesayangan kita Seoul Esports. 2-0 Ini AG Global. kalau nak bagi markah kesian kepada Seoul Esports lah kan, patut bagi waktu lawan dengan DTE. But now it's lawan AG. So how to give markah kesian? Bobby terbang, Aisyafiq Roslan. How? Help us. How? We want kita to give. Kita bukan tak nak bagi tau. Susah nak I bagi. know Aisyafiq Roslan dia tengok podcast ni. I know. But how? Please, Aisyafiq Roslan tinggal in the comment or maybe become our next guest. Become our next guest. Answer sikit kita punya soalan atau apa-apa je. Ayuh, this one. Tapi ni straightforward lah sekelap. 2-0. Yep. Kemenangan kepada AG Global. 2-0. Yep. Can't deny that. Okay, and then the last game, BSE Todak. Senang juga sekelap. Senang juga. Wah. Boleh bagi makan kesian ke? Susah lah. This one objectively pun susah. Susah. I mean, walaupun BSE kalah dengan Nova 2-1, but we look at diorang punya macro play, micro play, is still very, very top tier. Top tier. Aku rasa mereka memang kalah dari segi draft saja. Protect the President memang bukan apa-apa draft yang akan jadi senang untuk main. Mungkin bagi BSE mereka pun tengah cuba draft, cuba mereka punya chemistry dengan Dian je sekarang. So bagi BSE belum lagi playoff. The real deal is gonna all be shown, or the real guns, the big guns. Semua akan keluar masa playoff kita. Tapi sekarang masih minggu 1, lepas tu minggu 2 lah next week kan. So BSE lawan Todak, BSE 2-0. Yeah. Cannot disagree ni. Walaupun kita nak sangat Todak tu jersey, tapi bukanlah macam ni. Yeah. I mean, unless diorang menang, then diorang akan, I don't know, not bagi kita jersey. So, korang tak sokong kita. Korang tak sokong kita. No jersey for you. Sad. Tak boleh lah. This is reality we're talking about lah, Ikuto. Mungkin ada peluang Joker yang masuk main lah. Tapi takkanlah jadi macam tu kan. Kalau Joker main, BSE is already like, this is rank game, bro. Mereka tak kisah dah kan. So lagi like aku punya jatuh. Okay. So tak apa. Dia pun setuju. So, dia kata yes. Ya setuju ya. So untuk ni kan memang aku bagi sikit, tak ada sikit apa lah. BSE memang akan 2-0 tu dah. Yep. Kan very very hard to bagi makan kesian juga. Very hard to makan kesian, betul. Okay, so as my closing topic lah kan, tadi Sagi ada bangkitkan satu point yang community pun ada tanya. So nak dengar pendapat daripada Sagi. Do you think team-team ni waktu regular season, especially the top teams lah, diorang simpan strat? Ada tak such a thing in pro scene, in this stage, this tournament, macam ni, format macam ni, simpan strat? Kita tengok dulu Aku rasa simpan strat ni hanya kepada top 4 punya team. So masih sekarang mungkin bukan top 4, top 2 punya yang boleh lock top 2 punya spot, macam Nova Esports je dan maybe BSE.
So setakat ni ada satu yang kita tak pernah tengok. Okay, tak pernah lagi kita tengok BSE punya jungler main assassin lagi, kan? Musaki tak pernah main assassin lagi setakat ni. Dan Nova okay, ada Luna, ada assassin. So untuk Nova maybe dia hiding strat sebab banyak pro team, top 4 team lagi belum pick hero Chano. Itu pun bukan strat-strat yang boleh hide. Dan kita tengok meta sekarang kan, apa yang jadi pick yang tak normal. Ada satu Team Secret punya Gushing. Kalau tak silap Gushing kan yang main Miyue jungle kan. Adakah Gushing ke AG Ulong? Gushing kan? Oh ni kena fact check sikit kan. Sekejap aku tengok balik. ya, kena fact check. I'm looking juga. Gushing AG TS Gushing AG Ulong. ya, AG yang main Gushing. AG yang main. So AG Ulong yang main tu Miyue jungle. Oh kita tengok, wow, what a pick. Kita tak pernah tengok hero ni di pick dalam MKL atau dalam global punya scene sekarang. Mungkin itu salah satu pick daripada KPL atau KGL. Kita tak tahu, right? Kita bukan ada yang paling berinfo atau berilmu dalam bidang tu. Tapi untuk MKL kita tahu, oh ni Miyue pick lain macam tu. 6,000 goal difference dengan opponent dia. Kalau presiden dia mati, dari sudut mati, dia terus je jadi secondary carry. So aku rasa dalam regular season kan, ya betul, kamu confirm kena secure lebih tinggi punya tempat untuk jadi lebih selesa masa dalam playoff punya seeding kan. Tapi itu juga regular season kamu ada banyak peluang untuk cuba pick, cuba team comp, untuk master team comp dalam stage yang betul-betul clutch matches, you know. Not macam scrim kan, kamu tak ada pressure, kamu tak di pressure macam kalau aku kalah game ni, dia akan affect ranking, dia akan affect duit yang aku masuk dalam poket aku. Sebab kalau 2-0 $300, kalau 2-1 $200 je kan. So itulah, mereka adakah mereka high pick? Sagi tak boleh jawab sebab mungkin mereka nak try banyak lebih punya komposisi dan mereka nak master tu komposisi dan bawa kepada playoff pun ada satu. Is also one of the maybes that we have. Okay. So you're not saying no kepada the high strat lah. No, I don't think so. Maybe yeah. I think it applies. Kalau jadi pun dia akan apply kepada the top team je. Ya, top team je. The teams yang struggling, kita pun tahu siapa lah kan. Clearly dia orang tak boleh nak high strat. Dia orang kena all out every single game. And I believe they do that. Cumanya kita pun dah banyak bincang lah ke the fine tuning yang dia orang kena banyak buat lah pun. Sebab sekarang kan Sir Cloud, top 4 team dengan bot 4 team, the difference is very big, kecuali DTE Gaming. DTE Gaming je yang boleh ada saingan. Baju. Tapi size M, dua size M. Satu size 6XL. 6XL betul. Thank you MBJC. Thank you. Yeah. Okay, so I guess kita dah bincang semua apa yang kita patut bincang. Any last words, Sagi? Check out my TikTok soon for the dance video. Itulah dia. Check out, jangan lupa untuk follow juga. Jangan tengok je, jangan like je, follow juga TikTok Sagi, okay? So inilah kita punya wrap up untuk minggu yang pertama di MKL. Jadi kalau ada rezeki kita akan buat setiap minggu, and hopefully mana tahu kalau ada mana-mana team yang nak datang ke atas podcast ni, boleh PM tepi lah, PM tepi. You know how to reach us lah kan. Kita pergi kamu punya tempat. That's not a bad idea. Tapi producer kita akan producer kita akan bising. Set up. But okay, we think about it. We think about it. Okay. PM tepi dulu, alright. And thank you so much kepada semua yang menonton. So far kita punya podcast untuk pre MKL punya podcast actually mendapat sambutan yang sangat-sangat hangat. We thank you so much to the community. Memang community minta, kita usahakan, and then community pun support juga. So kalau siapa-siapa yang merasakan kawan mereka belum
pernah tengok podcast ni, boleh sharekan kepada kawan-kawan dan jangan lupa juga untuk subscribe kepada kami lah. Alright, itu saja daripada kami. Kita akan jumpa lagi dalam next episode selepas habisnya week number 2. My name is Sir Cloud. Sagi, bye. Bye.